Lan. Then, wala ko gagamit o noise cancelling. Okay, I guess wala na kayo mag-join. May I ask, sige, si Banaag to be the co-host. Just in case nga mag-start ako klase, din na pa mag-join. So, you may add or you may accept those nga mag-request to admit for this class. Is it okay, Mr. Banaag? Okay, ma'am. Okay. So, na yung mga ga-admit, then mag-start ako class. So, dili kayo ko makabantay kung na ay mag-join. Okay, we will start the class. Is it, audible ra? Maklaro ra kung tingog? Even na ulan? Okay. So, for this meeting, this is just an introductory discussion about earthquake engineering, which is specifically about the elements of seismology. So, seismology, since we were studying about earthquake and how it is related or correlated with our profession, which is civil engineering. No? So, we will discuss those elements nga related sa atuang profession. So, before that, before we will discuss about the earthquake engineering, as per syllabus, as mentioned or as discussed to you last meeting na to, no, about this during the orientation, that we will discuss first about the causes of earthquake. So by knowing the causes, makabalo na din ta nga nung related sa earthquake engineering sa ato ang profession, no? So as mentioned, the first discussion for this course is the causes of earthquake. So as for the causes of earthquakes and faulting, it is important, no? So pagutang og mga highlights. It is important to understand the nature of earthquake. Wait sa di ay. Ready sa color. So in order to understand further their effects on structure. So that is why dapat makasabot ta what are those causes, no? Para mas ma-understand nato further on the ilahang effect on the structures, which is civil engineers mo niya to ang main focus, no, to design structures and consequently to develop rational methods of their analysis, no. So after na to ma-realize what are the causes, then we will proceed on the understanding sa iyang effect on structures, and then para makadevelop ta og methods or which is related to the analysis, no, which is part na dira na dayon mo sulod si NSCP, no, on how the causes and then the effects of earthquake nga ma-correlate nato sa NSCP or sa ato ang in designing structures, no. So first thing first is dapat makasabot sa ta sa causes, no? So, causes of earthquakes and faulting. Again, earthquakes can occur as the result of activities such as tectonic movement, no? So, itong i-discuss later unsa na si tectonic movement. Then, the volcanic activities, no? Nganong mag-cause mag-earthquake, si volcanic activities. Cave collapses and natural and man-made explosion. So, that means, ang earthquake dili lang siya cause of mga natural nga phenomenon, no, or mga activities such as tectonic movements, volcanic activities. Also, ang one of the causes of it is also a man-made explosion sa mana ka ng mga bombing. So through that, mag-cause siya og ground motion that can greatly affect the structures nearby, no, katong mga duol nga mga structures. So yeah, so and filling and of reservoir. So kanan sa tong reservoir or sa tuang kung mag-discuss about water, of course, kung mag-refill ka og water or nay water nga ato ang i-fill in sa ato ang reservoir, that can cause ground motion, which is in that case, muna siya og semi-man-made, semi-natural, no? Kay of course, ang water ang atong ibutang sa atong reservoir is gikan na magyapon sa atong mga natural resources, no? And then, pero controlled by human. So, kanus sa ta posible mag-release sa reservoir o kanus sa ta pwede
fill in sa iyaha. So in that way, due to kaning mga heavy or kaning heavy volume of water nga atong isulod, no? So it can cause ground motion that can also cause a man-made earthquake, no? So na mga natural o na po yung mga man-made explosions and man-made causes of earthquake. So ito na isa-isahon later. So what are earthquakes? So unsa na si earthquake, no? So based on the learning points, by this discussion, the student must describe the key causes of earthquake. So after na to ma-identify the key causes, ato po dapat i-define, no? Or state unsa si earthquake. What an earthquake is, and then identify the impacts of an earthquake. So after na to bala ng causes, after na to ma-define, we should also understand the impacts of an earthquake, no? Especially on structures nga mo na to ang trabaho. So what is an earthquake? So based on definition, an earthquake can be described as sudden intense shaking of the ground. So from the definition itself, as stated, sudden, no? Then intense shaking. So na si word nga sudden. So therefore, based on the definition of earthquake, sudden ang iyang pag-occur. So ayaw magtuon ang mga posts on social media nga ang earthquake may possibilities nga na earthquake ugma, no? Or katong naay mga prototype nga na discover daw funded bagi ito sa by isa ka province, no? Dili nato i-mention sa to nga province nga kato daw siya is maka-predict kano sa daw possible nga naay earthquake. But based on study, wala pa gyoy maka-predict kano sa mag-occur ang earthquake. Ang ato alang ma-predict based on history is kung asa possible kusog or asa possible mo occur. So in that way, kung mas duol ka ana nga mga areas, mas kusog ang earthquake nga ma-feel nimo. Depende sa magnitude, no, sa earthquake. So therefore, from the definition itself nga sudden, no, that means pinakalit ragyod, no, dili ta makabalo kung kanusa. So which is an intense shaking of the ground. So by the definition itself, pinakalit nga intense shaking of the ground. So that means also other than sa mention nga sudden, ang source pagyapon sa tuang or ang asa nag-start ang atong earthquake is on the ground, no? So atong i-identify what are the causes, other than causes is mga impact o kung saang mga possible effects of earthquake, no? After this sudden intense shaking of the ground. So what causes an earthquake also? The earth is made up of tectonic plates that constantly move. As the plates move, they cause stresses on the earth's crust. So the stresses build up when the earth tectonic plates becomes stuck, creating cracks on the earth's surface known as faults. Eventually, this pressure is suddenly released, causing earth to shake. So, atong isum up ni nga statement, tanan, no? So, what really causes an earthquake, no, as mentioned earlier is, by the definition is, naatay nga tawag nga sudden intense shaking of the ground. So, why is it nga sudden kay siya? Then why is it nga nung naay shaking in the ground, no, on the ground? So, okay, nag-brown out. Okay lang, sige lang, kay data mo na akong gamit. So, from the statement here, Earth is made up of tectonic plates. So, kung atong i-recall, which is atong i-discuss gyapon later about the plate tectonics theory. So, based sa plate tectonics theory, Earth is made up of mga plates, no, which is so-called as tectonic plates. So, kanang mga plates, so Pangea daw siya sa una, no, kung buo pa siya. Pero due to the definition that it is constantly moving, no, constantly move daw siya or it is moving. So therefore, magsige siya move. So from first nga buo siya, then sige siya move, so mo nang maglagyo siya, no, or mo separate, no, na for sibling ay ngani na siya, nanay, possible nga gap between them because it is constantly moving.
So, munang natay mga laylahing mga continents, no? Or natay mga areas nga archipelagic, which is one of that is Philippines, no? Munang lagyo-lagyo natay mga islands. So, because from ang ato ang plate is constantly moving. So, dili na to siya ma-feel kaayo kay gagmay man kayo ang movement niya. So, ato pong i-discuss later on, no, as we go on with our topic, nganong ga-move di ay ang plate, no? So, as plate moves, they causes stresses on Earth's crust. So, since ga-move siya, na tendency nga, kaning duha ka plate, for example, this is plate 1, kanya tong plate 1, no? Then this is plate 2. So, kani si plate 1, if ang movement niya is palayo, wala problema kaayo, no? So, kung ang atong movement is toward each other or mag-slide siya with each other or na shearing between them, it can cause stresses, no? So, since magsige man siya bangga, no? Or either magbangga or mag-slide, so it can cause sa katong surface nga affected, which is kaning diri case, no? Though, nagya po yung mga cases nga bahala pa og on separate direction siya, pero na tendency nga it can also cause stresses gyapon in between them. Kay due to sa kaning ato ang ginatawag nga convection, no? Atong i-discuss gyapon na as we go on with our topic nga naay movement diri sa ato ang mga liquid sa sulod, no? Nga hot air goes down, then hot air goes down, cold air goes up. So magsige siya tuyok-tuyok that can cause movement. That also causes diri. Wait ha. Okay, am I still audible, everyone? Okay. So from that one na ay boundary between them, so posible siya nga it can cause nga sudden intense shaking, either tungod kay sige siya bangga or even kung mag-separate siya natay new crust nga ma-create mo na silang volcano, silang mountain ranges, kaning mga mountain and etc. No, ato na siyang i-discuss nga na siya nga na-create as we go on with our discussion. So through those movements sa tuang plates, mag-cause siya og stress on Earth's crust. So these stresses build up when the Earth's tectonic plates become stuck. So for example, na-stuck siya dira. What if gusto siya magbangga, no, towards each other? Ana. So after ana nga pagbangga nila or ma-stuck sila, so it can create cracks. Kay of course, mura ba og kani then napoy ka na niya magbangga sila duha dira. So of course it can create cracks in between sa ato ang mga boundaries. That's so atong tawag nga mo na siya si faults or ato ang mga fault lines. So mo nang dira kasagaran magikan ang ato ang earthquake. Kay between those boundaries na ay mga cracks, mo to siyang ginatawag nga fault. Mo na makabantay ta nga ato mga sa pag na earthquake asa dapit ang na fault line didto magikan ang earthquake. So dili na siya nga kaning si earthquake is in between land lang gyud, no? Nagi na siya sa mga faults. So eventually this pressure is sudden release causing the earth to shake. Kaya tungod ma-pressure man kaining in between those boundaries or sa katong mga faults or katong cracks. So in that case is naay tension or naay stresses in between those cracks mo nang mag-cause siya og shaking, no? Batang imagine na to ba nga duha ka butang nga magsigi og bangga or sige og under shear, no? So in that way naay stresses between them. Of course, if naay stresses between them, it can cause the ground to crack. Mo nang naay-crack na dayoy fault. So kung mag-crack na, of course ka move. So mag-move na dayoy motion, dayoy ground motion sa atuang ground, no? That mo nang naay sudden movement. That's why it is now created sa engineering. Kaya itong mga design sa itong structures, kinahanglan na to i-consider nga na ay ground motion, no? Other than mga live load, other than the dead load, no? Ito po yung i-consider ang tawag na to nga seismic load. Wait, sa klasa. Pasang yun ng aircon.
So another one, what causes an earthquake? So the majority of earthquakes in the world occur in an early area known as ring of fire. So which is as illustrated in this picture. No? Countries surrounding this ring are placed on plate boundaries or tectonic plate. Kaya actually, kaning sa tong Pacific Ring of Fire, natay nga tawag diri nga, natay plate diri which is, this plate is Pacific Plate, no? Which is kaning ka Pacific Ocean, no? So natay Pacific Plate dira Napagitay mga other plates diri, Northern American Plate, napatay dagan mga ato i-discuss unsa nga mga plates palain. So pinakadako of that is ato ang Pacific Plate. In that way, as mentioned earlier, ang ato ang causes o ang ato ang source of earthquake kung asa siya possible mag-start, no, or asa possible mag-occur is kung asa ang ato ang mga boundary. So since kani siya ang pinakadako nga boundary which is katong surround kang Pacific Ocean, that's why it is so called as Pacific Ring of Fire, no? Other than Ring of Fire, it is known also as Pacific Ring of Fire. Kaya diri man siya kang Pacific Plate, no? Kana nga akong illustrate. On which Philippines is located nearby, no? Nata diri dapit kani nga boundary. So natay nga tawag dira nga Philippine Plate, kay natay separate nga plate nga gamay other than the natay minor nga plate other than katong major nga plate which is the Pacific Plate. So kani nga area diri na diri si Philippines. So therefore, munang sa ato nga settings nang sa ato ang NSCP gina-incorporate ginato or gina-consider ginato always ang seismic or earthquake load, no? Kay dili siya pareha sa other countries nga walay mga boundaries or dili maigo sa mga boundaries, so dili kay siya kaka-occur ang earthquake sa ilaha, no? So even sa Philippines natay mga areas nga dili kayo wala kayo earthquake, no, mo nang natay ginatawag nga zoning, no, as we go on with our discussions. So as mentioned here, countries including the Philippines surrounding this ring are placed on plate boundaries or tectonic plate. So as these plates move, the earthquake shakes. There are also large amount of volcanoes and tsunamis in this area of the earth. So nganong na may mga volcanoes? So as mentioned earlier, no, ang atong mga boundaries, pag once mo separate na siya or magbangga na siya, natay ginatawag nga ma-create nga mga new crust, which is ato na siyang i-discuss, no, as we go on with our topic. So pumulagyo na siya, therefore, katong mga hot liquid inside the earth, maningkamot dito sila nga mugawas, no? Kaya na may gap between those plates. So say for example, kani nga plate diri, na-separate siya ani nga plate diri sa babaw. So therefore, na gap between those plates, ang katong mga hot liquid inside the earth, kaya maningkamot to sila mugawas. So in that way, kung nakay plate 1 diri, nakay plate 2 diri so kaning hot air or hot liquid diri sa sulod, maningkamot na sila mugawas. That's why maka-create ta og mga volcanoes and so other, like for example, mountain ranges, etc. So ato na siyang i-discuss gapon, no? As akong gina-mention earlier nga, pag mabot na ta na nga discussion. By now is sa causes pamanta. So mo nang naay daghay or naay large amounts of volcanoes dira, no? So as with tsunamis, kay of course this is a large bodies of water, no? Tanis kay na si Pacific Plate is basically nasa Pacific Ocean. So therefore kung ang imong earthquake is nag-occur diri dapit somehow kung naay fault diri so in that way kung naadira imuhang fault or naadira imuhang boundaries, so naadira imuhang ground motion sa in between bodies of water. So therefore, since ang imuhang earthquake is nag-occur ilalom sa, di ba naman tayo nga tawag nga, kung sa inyong geology, natin ginatawag nga different na continental o katong mga plates nga nasa water. So in that way, or oceanic plate o continental plate. So kung nasa siya oceanic plate nga boundaries, so ang
iyahang movement dito sa ubos, ang mag-cause siya movement is dili siya sa continental or sa land, but nasa water. So in that way, pag naay earthquake diri ilalom sa water, which is nasa ato ang boundaries, it can cause tsunami, no? Katong mga large waves. So kato si mga large waves, ang mga affected ana is kita sa Philippines, kaya naman to sa Pacific Ring of Fire. So as with other countries such as kaning diri sa Hawaii, sa North and South America, sa Japan, no? Kana nga mga areas, no? Kana nga mga maigo. Ani nga Ring of Fire. So, about facts on earthquake. No? So, natay ginatawag kung at maabot na taan nga discussion later or sa next nga mga meetings. So, natay ginatawag na seismic wave. And then, we have the epicenter and then we have the focus. So, ato sa siyang ipang-define ning tulo. So, focus is the point inside the Earth's crust where the earthquake started. So, di ba itong tawag nga earthquake is ground motion. So, wala may earthquake nga nag-start nga, wala diri sa ato, wala sa ubos, no? Kaya di ba na may mga plates, mo magbangga. So, of course, nasa ato ang, nasa sa inside the Earth's crust, no? So, where the earthquake started. So, kato si focus, dito gyud gikan ang earthquake. Dira gyud nag-start. And then, energy is released from the earthquake in seismic waves. So kani diri nani wave daan. Actually diri pa nag-start no ang ato ang wave, seismic waves. And then the epicenter is the point on the earth's on the surface directly above the focus, and the energy is the most powerful here. So mo nang ginaingon asa dapat ang epicenter. Kay kana dito naman siya sa land nga area. Mas malocate man nato na siya kaysa kang mingunta kang focus. So directly above siya kang focus. So for example, ang epicenter is at hinatuan nga 7.4 last December 3. Ano to? December 3, 2023. So, kato siya ang epicenter, which is the location on the earth. Kaya di man tabo ni mo ingon nga ang location kay nasa ubos, no? Nag-brown out na pod. So, in that way, ang atong location is basically, nag-start gid siya sa focus, which is sa ubos. Ang ato lang epicenter is kung asa ang location niya on Earth. No? Ang dali sa ato ay human to understand asa dapit. Mo nang naputi ginatawag nga focal depth. Kana si focal depth is kung unsa kalalom ang ato ang earthquake. So kung shallow earthquake na siya, mas kusog. Nga naman, kay as the seismic wave moves, no, kanitong gikan sa source of kaninga earthquake sa focus, mag-move man na tong seismic wave taman sa diri sa babaw, no, taman diri sa epicenter. So kung mas shallow na siya or dili kayo lalong, for example na lang siya sa 2 kilometers, so natay ginatawag nga attenuation, no, or kanang ito na i-discuss, no, pag mabot sa nga point wherein naay reduced in energy, no, or na dissipation. So kanang mga dissipation or natin nga tawag nga reduced in energy, kay as the waves travel, mabawasan man na iyahang energy, no, or iyang strength. So mas dili kaayo siya ma-feel, no, mo nang mas kusog ang linog kung mas duol ka sa epicenter. Kay kung mag-travel pa ni si seismic waves, muhinay na siya pag-abot dito, kay na may mga factors, no, depende kung unsa na siya nga type of wave on which ato agya pong i-discuss later. So therefore, mas duol siya sa epicenter, mas kusog. And also, therefore, kung mas shallow imuhang epicenter, which is the distance from your focus to epicenter, mas kusog pagid ang ma-feel sa earthquake at the epicenter. Kay mas gamay raman ang yung tendency nga ma-reduce iyang energy, kay mas duol lang ang iyahang giagi, no? Compared it with kung ang iyang focal depth is 29 kilometers. So 29 kilometers ba yang i-travel taman dito kang epicenter, no? So from focus padulong kang epicenter mo travel siya og 29 kilometers. So kung 29 kilometers ba yang i-travel, compare it with katong 2 kilometers lang ang i-travel, no, kanidiri, mas dali ay mas gamay na ang iyang ma-feel nga
energy diri sa babaw kung 29 kilometers. Kay take note that inside the earth, no, napatay ginatawag nga mga different layers, no, moagi pa wa siya og either sa mantle. So sa mantle napakay katong part nga napay liquid, napay part nga solid, so as with sa crust kay mao gina pinaka solid part of the or layers of the earth. So in that way, kung mas lalom ang focus, mas layo yung location gikan sa top or gikan sa crust with sa earth, mas dagan siya agian. In that way, mas mo lessen iyang energy. So kung motawag ta og natay gatawag nga shallow earthquake, that means mabaw ra, no, duol ra ang distance from the focus padulong ka epicenter, no. So in that way also mas kusog ang ato ang earthquake. So kani atong ipang mention later, no, so as we go on with our discussion. This is about the folklore, no, kanang mga tinuuhan lang sa different countries, no. Even diri sa Philippines, samot na sa Philippines. So sa Japanese natay ginatawag nga namazu. I don't know if how to pronounce that one kay silent human ang sa Japan, no. Di mo nabasahon ni mong use sa last nga part. So giant catfish. So kanya lang English version. So it is so called as the giant catfish. Earthquakes are caused by namazguro, no? Ito i-search kung saan siya pag-pronounce. So basa kay giant catfish when it wiggles its tails beneath the Japanese mainland. So the shaking causes an earthquake in the human world. So muning tinuuhan sa Japan, but actually what really causes an earthquake, di ba, katong mga sudden movement. And then Japan is one of the areas nga inside the ring of fire. So mo nang mas frequent gyapon sa ilaha ang earthquakes, same with the Philippines. So sa Philippine pud nga settings naputay ginatawag nga which is known as Bakunawa. So si Bakunawa or the serpent-like dragon believed to be the cause of eclipse, no, mga eclipses and earthquakes, rains and winds sa unang panahon. So Cebuano mythology, supreme god Bathala created 7 moons to light the sky. So kani siya mo ning mga myth, no? So dili siya scientific nga cause. Ito lang gina-mention kay mo man na ato mga even up until now katong mga nasa areas ng mga remote areas gatuog gyapon sila ani nga mga myth, no. So Bakunawa, amazed by their beauty, would rise from the ocean and swallow the moon the moon whole, ingiring di Bathala. So masuko kay ma-amaze kay siya sa kani sa moon. Sunod na patay Lakanapi. So a fire god to ancient Kapangpangans as a dragon serpent that moves in the veins of the Andong Tibuan. So the Mother Earth goddess causing her to move and produce earthquakes. So masuko siya because of this dragon serpent, no, kani nga mga sa Pampanga nga area, which means sa Luzon, no. May lain. We have also the Bernardo Carpio. So being the great strength trapped between two great rocks, no, kani as illustrated. So natay two great rocks in the mountains of Montalban and is trying to break free, no, gusto siya mugawas. So when he shrugs his shoulder, an earthquake occurs because gusto siya mugawas in between those two rocks, no. So other version say he is keeping the mountains from crashing into each other, no. So other version of the story is iyang ikip nga mo bangga kay because maybe those areas sa Montalban is naay fault or naay boundaries, no, or naay plate Philippine plate, no, namatay nga tawag nga Philippine plate. Maybe kadto so dili mag-crash ang duwa iyang pugnan, so it can cause stresses between those. So nagyapoy scientific nga basis, no, ang atong mga folklore nga mga myth, no. Then even sa tuang local at Cagayan de Oro, we have so-called Oro.
Cagayan de Oro's mythical river monster before the Spaniards landed and settled in the area. Tribesmen told the stories about a giant fish daw, no? So maybe nadra ilalom sa sa man ni kaning Marcos Bridge, no? Stories about the giant fish living beneath the murky waters of the river that is said to be causing earthquakes that once ravaged the region. In order to appease the giant fish, the tribe chief offered one of his people to the oro. So na sa una no nga mag-offer og tao. No, so the fish is said to be guarding golden treasures. So muna siya ang sa Cagayan de Oro nga myth, no? So even sa Greek or sa international nga basis nagyapoy nga, no? So what the main thing about kung scientific nga basis, so as mentioned earlier, earthquake is a broad banded vibratory ground motions resulting from a number of causes which includes the following. So gikan kang as mentioned earlier sa itong discussion natay tectonic ground motions, pwede po siya caused by volcanism or pagbuto sa or natural explosion, no? Or volcanic movement. And then also it can be from landslide or vice versa. Pwede po nga mag-start ka kang earthquake, magka-landslide or nagka-landslide, that's why na ay earthquake. So depende kung asa ang possible mas nauna nga cause, no? So then we have as mentioned earlier nga na man-made explosion. So of these naturally occurring tectonic related earthquakes are the largest and most important. So kani gyud ang naturally occurring tectonic related earthquakes. So siya ang pinaka mag-cause gyud og mga large earthquake, no? Ug siya pud ang pinaka-importante nga dapat mas makasabot ta kay siya gyud ang pinaka-cause nganong naay earthquake. So these are caused by the fracture and sliding of rock along faults within the Earth's crust, and which might be hundreds of kilometers long and depth of 1 to over 100 kilometers. So pwede siya ato kung ingon, depende siya sa kung for example kanimo plate 1 o another plate 2 diri. So ito siya isa-isang discuss later kung about the discussion sa boundaries, no? Nganong naagyoy tectonic related nga earthquakes. So karon lang sa ato siyang i-define og nganong kana ang causes before na to i-discuss unsa to nga mga nganong ga-occur dito sila. So earthquakes initiate a number of phenomena or agents called seismic hazards which can cause significant damage to the built environment. So kani nga tong mga seismic hazards later nga atong isa-isa discuss. So because of this occurrence or tungod ni earthquake, it can greatly affect no or significantly damage the atong gipang build, no, which is ang mga structures. So these hazards include fault rupture, vibratory ground motion, tsunami, liquefaction, fire, etc. And this ground motion, this tsunami, this liquefaction and fire can cause damage to those mga built structures, no? So si earthquake tibali is mag-cause siya og hazards that can now cause another effects or damage ato ang mga structures. So, na-skip, no? So dito sa types of earthquakes. So according to the mode of generation, so we have 4 types of earthquake. So may it be, depende siya kung asa nag-cause. Unsay cause, no? Unsay hinungdan nga nung nag-earthquake. So may it be a tectonic earthquakes. So the most common earthquake produced when the rocks break suddenly in response to the various geological forces. So katong gingon nga between boundaries natay mga plates. So kung natay ginatawag nga ato i-discuss later kung divergent pa na siya or convergent or transform boundaries. So as long as it can cause stresses between those areas or between those plates or ginatawag na ito nga plate boundaries. So therefore, kana siya ang ginatawag nga tectonic
earthquakes. Kung sa tectonic plates ang nag-cause nga nung nag-occur ang earthquake. Or natay volcanic earthquakes. So kung volcanic earthquakes, from the name itself, the earthquakes occurring in conjunction with volcanic activity, no? So kanang mga naay duol nga volcanoes dira, kung mag-erupt na siya, so of course naay kay pag na-eruption, it is caused by the movement, no, sa liquid inside the earth. So therefore, nagyapoy ground motion nga mag-occur. Especially kung sobra na ang pressure between sa kani nga mga areas mo nang nanay mo, possibility nga mo buto. So once mabuto na siya, it can cause, or that volcanic activity can cause ground motion gapon. That can also cause earthquake, that is so-called volcanic earthquakes. Induced by the movement or injection or withdrawal of magma, no? So ato na i-discuss gapon, no? So we go on with our discussion nganong naay magma, nganong mugawas gid siya, no? Mo release gid siya padulong dito sa ato ang sa sa volcano nganong naay natawag nga volcanic eruption. Then collapse earthquakes. So small earthquakes occurring in the region of underground caverns and mines. So sometimes produced by massive landsliding. So especially kanang sa mga minahan, no? So kana siya kay posible nga na underground nga ni collapse. So for example sa minahan natin nga tawag nga mga areas dira nga ni, no, kung mo collapse ni nga area wherein mo nang gimine or gimina na dira, no. So therefore natin nga tawag nga cave or naay mga mga caves in underground. So in that way, kung kani mo collapse, of course, ang maapektuhan is ang areas above it. That's why ang mga minahan is layo gina siya nasa bukid nga part. Iba po kay puro kay minahan nga nasa sentro, no? Kay of course it can cause may mga hazards gid nga cause niya, which is one of that is collapse earthquake. Kung hugno na dira sa ubos, of course it can greatly affect these structures above it. That's why wala dapat kay structures nga sa babaw nga heavy, or even mga residential nga mga gagmay nga balay dapat wala, no? So imo ginang i-check basi naglutaw ra din na imong balay dira, no, sa ubos kay naa di ay mga cave dira or naa ay mga minahan. So kana nga mga areas. So also even sa kaning, no, that's why especially kung mga mining areas daghang mga dato ana dira, no, kay mas paspas man ang money nga ma-produce in that area. Mao po na ang mga kanang sa cost estimate mo before sa kong previous work. Mag cost estimate gani may mas lahiyo gyud or mas dako ang mga amounts, or in terms of price survey, mas layo gyud ang mas mahal ang kanang mga mining areas. So that means mas dagag infrastructures or structures nearby, no? So dapat likayan na siya nga na structures nearby ana supposedly. So no kay makasuhan mo og negligence resulting to property damages, or even resulting to homicide kung naay mamatay, no, which is due to negligence. So natay mga ginasunod ana nga batas na dapat nay mga easement, no, may mga areas nga mga dangerous areas nga restricted nga dapat naay structure dira. So kung nagtukod kag structures dira nearby without considering those seismic loads nga mga or even without considering mga restrictions, no, nga dapat walay area, walay gitukod nga structures nearby ana. Kay para to eliminate the effects of kani nga mga earthquake. Even kanang sa volcanoes, no, di ba na mga areas nga bawal tukuran, no, kay anytime pwede mo buto ang ato ang volcano. So in that case dapat in that kilometer radius is walay nagpuyo or walay residents ano nga mga areas. Then lastly, we have the man-made earthquakes produced by the explosion of chemical or nuclear devices. So kanang mga bomba, no, tingala ka nga
na ay explosion at the same time na ay earthquake, especially kung dagko nga mga bombs or dako nga mga amo explode. So kana siya is man-made. Even kanang mga blasting, no? Kana sa maynahan. Pag ano na sila, magpa-blasting na sila, no? Na even civil, that is still part I have some friends, no? Na ilang work is blasting pero civil engineer sila. So they are working with mining engineers, no? So na blasting. So that can cause a man-made earthquakes. So sa blasting na kay panglabay dira nga para mo buto. Di na siya pwede nga ilabay ra nimo diretso, no? Calculated na siya kung pila ka area or pila ang volume ang mo collapse, possible nga mo collapse, no? So part of it is the study of kani, no? Kung pila nga ma-areas unsa part of it also is consideration sa soil, no? So katong sa geotech na pod nga bahin sa soil mechanics. So grabe gyud kay ka broad ang civil engineering, no? That's why bisan asa natay pwede trabaho. No, mo nang daghan pud kaayo ta, no? Kay compared with other engineering, kita pud ang pinakadaghan og trabaho kay sobra man ta ka broad. Unlike with some engineering nga focus ra kay sila sa isa ka things. So kita sa civil, that's why it is so called the civil kay human. We are working with human improvement, no, sa community. So mo ni mabot pa ta og sa blasting kani even a man-made earthquakes, no, kita pa we are coordinating with mining engineers. No, they're focusing on sa isa ka butang, kita we're focusing on the structure. So sobraan na po nung takadaghan class, no? So grabe na competition sa tong profession. So that's why you should also compete well, no, sa inyong nga end. So now we are done with the introduction about the causes of earthquake and the definition. Now we will proceed with earthquake engineering. So earthquake engineering, what are the scopes on what are it provides the principles and procedures for what? First is the selection of proper location of structures to minimize their exposure to earthquake hazards. So muna siya sa tong NSCP na tayo ginatawag nga near source factor. Kato si near source factor, magdepende siya kung unsa kalayo gikanta sa ato ang fault line. So in the case of Cagayan de Oro settings, the most or the nearby na to nga fault is nasa Taguluan. So kung mga nasa Taguluan kana dool mo na may fault line dira no, so dira pinaka dool, so which is that is just one municipality away, no. Actually tapad gid no kay next sa Cagayan de Oro is Taguluan naman. Excuse me, pag ilang class ha. So na no atong incorporate or atong anong need na to mag-study about the earthquake engineering. So next is the estimation of earthquake forces that may affect structures and their surrounding environment in a given time interval. So may itong ingon nga as we go on with our discussions, kung mabot at discuss sa mga types of waves, so makabalot ta nga for a given time interval kanun sa aba possible na ikusog or kanun sa na ay slow but mas mas naay dako nga damage effect sa tuang structures, no, balag mas hinay siya kay mas dugay siya mahuman. So mo na nga tong tawag ay mo na tong need study, no, about the earthquake engineering. Next is sorry, the analysis of structures and the surrounding environment under the effect of such forces to determine the maximum stresses and deformation that may be imposed upon them. So sa ato ang pag-study sa structure after the ground motion na tinatawag nga mga drift, no, or displacement.
So kana siya atong gina-consider OA lang ni siya nga ano ha illustration. So image A and image B. So image B atong gina-assume nga most way man gyud ang building, no? So naay movement sa building. So in that way natay from original shape mo displace gina siya which is so called as delta, no? Then napay natawag nga story drift, so which is the displacement each story, no? Or from the term itself na drift. So kana nganong ato siyang i-consider kay that is still part on the analysis, no? Kung sa atong pag-identify whether the structure is rigid or flexible depende sa iyahang displacement and stresses. Okay, this displacement can cause stresses, no? Si delta. Which is so-called as our deformation. Diba? Sa inyong structural theory, mag-calculate mo og deflection, no? Or deformation. So in this case, kani siya, ang load niya is lateral nga load. Unlike atong inyong deformation sa or deflection sa inyong mga beams, kaya nga naman niya mag-deflect, diba? So from is simply supported. So for example, kana. So mo deflect siya sa or na ay delta, no? Or maximum deflection. So kana siya, it can cause stresses sa tuang structure kay na-deform man siya. Muna tong isa sa tuang i-consider, no? Mabot rata na nga discussion sa maybe on final term. Then the configuration, proportioning, and detailing structures to make them resist such stresses and deformation without collapse or failure of any of their components. So of course, as a designer, no, atong sa sa civil, unlike with the architecture, lahem na architectural design nila focus. Ang atuwa is structural design, no? As a structural designer, kabalo na din ka nga pila dapat tong i-consider nga additional load, no? For example, seismic load para ma-configure na to and also mataga na to og details of structures. Like say for example, pila ka diameter ang kailangan, pila ang diameter of steel bars ang kailangan, pila ka buok, number of pieces, unsa nga grade ang kailangan, grade 60 ba, nga na, no? Kung grade 60, pila yung strength, no? Pila yung yield strength. So as with considering whether the structure nga atong i-build is consider man to siya as rigid ba, nga bisan sa imong ibutang dira nga nga imong i-consider daan ang load nga of seismic load or lateral force nga i-adapt nimo sa imong dead load o live load. So para ma-consider siya as rigid. Nga po tayo ginatawag nga flexible structures, no? So sige lang, wala pa matakaabot ana ang mga discussions. So ana lang ato lang siya siyang i-summarize tanan nga nganong need ta mag-study and what is the components of earthquake engineering. Next is the improvement of soils and the stabilization of natural slopes to guarantee the stability of structures supported on weak soils and slope. So there are some thesis na akong nabalaan, no? Kung minaw ako sa mga discussions sa office, may mga thesis nga to improve the quality of soil. That's why natay mga stability na mga to give more stability sa structures. So therefore na ay soil stabilizations, no, nga mga studies. So kana siya, part of it is still about learning about earthquake engineering, no? So nganong need mo to stabilize ang soil, then nganong say they because earthquake exists at the ground, no? Or ang source niya or ang iyahang pinakaunang pag-release is nasa ground. So kinsa man ang nasa ground, ang structure ba? So ang nasa ground is ang atuang soil. So siya first itong stabilized before sa atuang foundation. Then before na po din ta mag-discuss or mag-calculate para sa superstructures katong tawag na tong column, beams, frames, slab, no? So first thing first na sa soil tanan ang atong consideration nasa kana atong first is stabilized. Then that is still part of earthquake engineering, no? So therefore, correlated ra gyud ang atong mga branches
within our profession. Si soil mechanics, which is under geotechnical engineering, and then si structural engineering is still needing knowledge about earthquake engineering, no? Kaya di man takabuo sa tong structures or sa design sa tong structures without any knowledge about earthquake engineering, no? So, correlated ra na sila tanan. So, proceed to diri, no? Professors of Geology, Professor Bunjiro Koto. So, in 1891, Japanese seismologist Professor B. Koto, after careful study of the Mino-Owari earthquake, noted it can be confidently asserted that the sudden faulting was the actual cause and not the effect of the earthquake. So siya ang cause. Ito na to na ba? So 1891 pa to siya. So that's why kung mag-discuss na to sa histories of earthquake, mas dako ay even a small earthquake sa unang panahon kay dako kayo og damage because wala pa man takabalo sa cause sa earthquake. No, so pataka ra ta og design sa tong structures that can now give or cause hazards sa ato nga end, no, as the end user of the structures. So sa iyaha is dira na discover, no, sa iyaha nga study nga that confidently asserted that the sudden faulting atong mga naay new na occur nga mga cracks between those plates or plate boundaries is the actual cause and not the effect of earthquake. So katong mga cracks, wala to siya nag-crack tungod kay naay earthquake. Naa na tong cracks, that's why naay earthquake, no? So dira siya ang cause sa earthquake. Tungod kay naay stresses between them, siya ang nag-cause nganong naay earthquake. So dili not the other way around. Dili tungod nagka-earthquake mao nang naay cracks or naay fault. But because naay fault dira nga area, so therefore naay siya ang cause or source of earthquake. No? So as discussed earlier, the controversy at that time was to know if the faults were the beginning or were the origin or the consequence of earthquake. So siya ang nagatag og natag niya og clear understanding sa ato nga end now, no? Kay kung kita mo magunahuna nganong naay ground cracking because tungod na earthquake pero wata kabalo pa nganong nagi earthquake. So because sa iyaha nga study, no, maybe because sa geology, ito mo na-study first ang mga ground motion. So, that is so-called geology or the study of earth, no? So, mas natagan o clear explanation why is it nga atong earthquake is kasagaran na agad sa fault nag-exist. So, a fault is a fracture or zone of fractures between two blocks or of rock. So, faults allow the block relative to each other. So this movement may occur rapidly in the form of an earthquake. So faults may range in length from a few millimeters to thousands of kilometers, no? So pwede siya nga ingana gamay kay nga ground cracks or fault. Or pwede siya nga pila ka thousands of kilometers nga fault, no? Naraway ibang fault nga di mabantayan, especially kanang mga nearby sa river, no? Kabalo nga kanada sa river kay nade dira ang fault mismo, no? Dito makita kay nam sila lalom sa tubig. So it's okay kung makita nato siya visually directly kanang makita nato nga nag-crack dira ang land, no? Kung so kabalo ta daan na that is an active fault. Pero most of the cases, for example, kanang nasa bodies of water like sa river, so naaday fault dira. So maybe katong sa oro nga akong discuss earlier is maybe naa dito ang one of the fault line, no? So siguro kanang sa Taguluan sa unang nga part na dito na fault line sa Taguluan River nga na, no? So dira kasagaran ang start sa earthquake mo na gurong naay mga ingana ang mga mythology, no, or myth. So during an earthquake, the rock on the other side fault suddenly slips with respect to each other. So pwede siya mo slip, pwede po siya mo
Depende kung unsa iyang movement, no? Depende kung unsa nga type of fault pod siya. Which is atong i-discuss later. So, kanyang mga examples sa fault, no? So, the final proof came from geodetic observations after the 1906 San Francisco earthquake by Harry Fielding Reid. He showed that the rupture was not only superficial but also happened in depth. So this led to the generally accepted faulting origin of earthquakes. So diran to balaan nga makita gyud dayon no sa faults nga basin from that perspective nga wala pa ng mga cracks, earth cracks. Then, after the earthquake, naa, no? Or naa na daan ng cracks, then dito na yun na ay nag-occur ang earthquake. So, dira mas natagan o clear explanation that earthquakes really is from the fault, no? Nag-exist siya gikan sa fault. So this is about the elastic rebound theory. So Reid gave the 5 statements of his elastic rebound theory in 1911. So the fracture of the rock which causes a tectonic earthquake is the result of elastic strain. So when we say strain is the change of something over the original nga for example, a displacement, no? Ana. Diba si strain kung sa structural nga bahin, kung x ang iyang measurement ani. And then, natay bagong ni-elongate siya. So, naakay delta. So, naakay delta or naakay change. For example, imo ning gibira diri. Like a force. So, pagbira nimo na-elongate siya. So, naakay deformation nga delta. So, delta over delta x na lang na. Strain is just equal to delta x over x, no? So, results of elastic strains. So, when you say elastic strains, pwede siya nga nakay kani, makompute mo. Pero when you say elastic pa, after releasing the force, pwede siya mabalik sa iyang original nga state. But, nanay deformation, no? From time to time na it changes. So, greater than the strength of the rock can stand produced by the relative displacement of neighboring portions of the Earth's crust. So, so these relative displacements, so when say displacements, so ito gani, mo siya delta, no, or movement. So, kani siya is, for example, sa road, kay mas makita man to compared sa ato ang structures, no, kana. Compared sa kay ngani, pwede po siya atong displacement, ingani, no? Pag-move sa tong building. So, mo ni siya ato ang tawag nga displacement or so-called or denoted as delta. So, these relative displacements are not produced suddenly at the time of the fracture. So, dili pasabot nga pag-crack na siya dira. No? So, I mean, but attain their maximum amounts gradually during a more or less long period of time. So, this is caused by kanang mga sudden movement, no? I mean, kanang mga minimal lang nga movement sa atuang plates. So, in that way, it can cause stresses in between those areas. So, kung gina-mention kay na. So, for a long period of time, tungod kay sigig na ay sigig move between those plates, no? Kani, example, kani nga plate 1 or plate 2 dira. So, of course, it can cause stresses between those areas which is so-called as your fault line or fault trace. So, kanang due to the gradual nga mga movement, so due to the gradual movement, na mag-cause kag stresses between those plates. So, diri, ang gingon diri, di ba, earthquake is a sudden, intense, but not produced suddenly. So, gradual na iyang effect, good actually. Ang atoa lang is sudden na ang atoang ma-feel na earthquake. Pero, from time to time, katong pagbangga-bangga dira, dugay na kayo na siya nga nagtabo, no? So, it is not produced suddenly, pero sudden na nga to ang effect nga ma-feel, no?
But the causes of it is dili siya sudden, dili siya pinakalit nga pag kana nga time nagbangga ang duha ka plate usa pa pod sudden nagka-earthquake. So dili nga na no, from long time na siya dugay na daan no. Then pag di na makaya ang stress between those plates usa pa na occurrence sa earthquake. So the only mass movements that occur at the time of the earthquake are the sudden elastic rebounds of the side of the structure towards the position of no elastic strain. So these movements extend to distances of only few miles from these structures. So from this one, no, di ba, from kaning time frame for time 1. So na kay mga sudden movement, mga minimal nga movement that can cause kani hiwi na siya up until nibuto na gyud or na nag-occur na gyud ang earthquake kay dili na makaya ang stresses between those boundaries. So natin nga tawag nga kung sa kalsada pa ni natin nga tawag nga road slip, no? Matingala ka nga mag-drive ka or nagsakay ka napakasasakto nga linya. Then matingala ka na nakikatabo diri nga side. So bali na pud ka diri. Ano pud dira kay sayop na imong dalan nga giagian. Pero actually napakasakto. So, natin nga tawag sa transpo nga end, natin nga tawag nga road slip. Dili na maumuhang linya kay may slip between those roads. So, mabali na po ka diri, no? So, na mga areas ana, especially sa areas of Surigao del Sur, no? Even sa Lanao, na mga agyan ako yung Lanao del Norte, na mga areas. So, na mga road slip. Kana siya, one of the causes of that is maybe na fault line dira no, so na mo na nga tay kaning mga road slip. And kani sa in correlation with the elastic rebound theory, ngani po na may tabo, no? Kung kalsada ang ato ang basihan, nga na ay movement, no, from the original nga time 1 because of that kani, no, plate 1 and plate 2 nga interaction, pwede siya nga na ay slip nga may tabo between them. So, ang may tabuan na so, off the side of no elastic strain. So, kaning sa no elastic strain, kaya di ba sa, supposedly, pag elastic ang thing is after the application of the force is mabalik siya sa yang original nga shape, no? So, the fourth statement by the ni Reed, no? Harry Fielding Reed about the elastic rebound theory. The earthquake vibrations originate in the surface of fracture. So, diri, asa man si fracture na akang fault line. The surface from which they start has a first very small area, which may quickly become large, but at a rate not greater than the velocity of compressional elastic wave rocks. So, the energy liberated at the time of an earthquake was immediately for the rupture in the form of energy of elastic strain of the rock. So, kaning itong ginamention nga compressional elastic waves, natin nga tawagon nga compression waves, no? So, say for example, kaning isa ka rock, yan na gina-compress, no? Yan na, in that way. Due to the compression or natin nga tawag compression waves, which is muna siya to ang secondary waves, no? Ato na siya i-discuss kung mabuto sa mga discussions about waves para mas masabta na to si elastic rebound theory. So, kani is pataphaw lang sa atong i-discuss, no? Kaya this is an online discussion. I want to discuss it on face-to-face basis para na tayong mga illustrations or mga video presentation. So, this one is about the elastic rebound theory of the ground, which is the elastic rebound on a high friction right lateral strike slip fault. So, natin mga different fault, no? Strike slip, reverse, thrust, no? So, i-discuss rin ako ni Balik pag mabot sa face-to-face nga discussion maybe next week. Kaya natin mga videos on that.
So in a global sense, tectonic earthquakes result from motion between a number of large plates comprising the Earth's crust or lithosphere. So kaniya to ang mga solid line trace is certain. So kana siya naagi dira to ang mga active fault, no? Dash line is trace is approximate lang. So not ito siya pag enlarge. Ana, no? So certain ta kung mga dash line din na siya naagi fault ana. Kanang broken lines is based on study pa lang nga na possible nga nag-occur. So asa man pa sa pinakaduol diri sa kaning area which is at Taguluan, no, nga area. Ang ato ang nearest nga kaning fault line. So kasagaran na diri, no, somewhere here ang nag-concentrate ang occurrence of earthquake even diri sa Davao del Sur o diri sa may dapit in between North Cotabato and Bukidnon. Pero shallow ra pagid siya nga depth, no? That means kung red is shallow depth which is 0 to 35 kilometers. As mentioned earlier, kung mas shallow imuhang depth of earthquake, that means mas duol ang distance ni focus to epicenter, mas kusog ang atuang earthquake. Mas okay pa gani nga katong no, the higher the kani. Kay mas dili kaayo, mas taas ang i-travel ni seismic waves padulong kay epicenter, mas dili kayo dako ang effect sa earthquake. So mas daghan pagid sa tuwa ang shallow depth kani mga naka-red, no, nga illustration. So ang nearest nga trench na to natay Sulu trench Sulu ba? Moro Gulf nga trench diri nga area. So kanang yellow is the boundaries of each provinces na siya, hadi na siya fault line. Kanang naka-red ra ang mga fault line. So as we go on with our discussion, we will also discuss this one about the Earth's inner layer and how is it nganong it correlates with our discussion sa earthquake, no? Nganong need na to siya i-discuss and how it is discovered, nganong na inner core, outer core, no? Gikalot ba ginataman sa pinakaubos para ma-discover na siya, or is it still related with earthquake engineering? So we will discuss that one maybe next meeting, no? Saha. So kanino? So we have this illustration sa tectonic plates, I mean. So makita to mo siya kaning sa managpanit ta og orange, no? Wherein natay different plates og natay ginatawag nga trenches. So kani si trenches, that is the subduction zone. So kung asa nag-subduct ang isa ka plate or between those boundaries, so therefore mas lalom na siya nga portion sa water, no? Una natay Marianas Trench, no, nga na. So naputay mga trenches or active trenches here in the Philippines. So therefore, dira pod kasagaran mag-source ang earthquake, no? Kay dira man na ay mga boundaries. So ato po na i-discuss nganong kanino, nganong na ay movement of the plate. So sa mantle, natay, which is the fluid part, no, sa mantle, natay ginatawag nga convection. So convection wherein atong sige lang i-discuss gapon ako na siya gapon. Karon lang is about the introductory discussion. Unang maapil na ko siya discuss. So convection natay we have so-called as hot air goes up and then cold air goes down. So that proves why kana magluto ta, di ba, ang aso musaka, no? Wala may aso nga munaog. Pasaka ginang aso kay hot airs goes up. And then that is also the main reason why kanang to concept sa thermodynamics nganong imong aircon, it should be placed above, no? Kung namoy balay niyang aircon ang kwarto, ang aircon nasa babaw.
because in thermodynamics, cold air goes down. So kung na siya sa ubos daan, sa ubos magsigig buga ang kabugnaw. Whereas kung na siya sa babaw, so munaog ra ang kabugnaw sa tuwang aircon. That's why it is mainly located above, no? Ang aircon kay because of the concept aning thermodynamics that hot air goes up and then cold air goes down. Because also of that concept, dili siya sa hot air o air nga bahin but also sa liquid. So therefore, na convection or magsige na siya tuyok-tuyok ni diri. Na movement sa liquid nga part because kung na siya sa ubos, but the concept is dapat musaka siya, no? Kay hot man siya. Hot iyahang hot temperature. Abot po niya sa babaw, it will goes down kay bugnaw man yung diri dapit compared sa ubos. So therefore, munaog na po siya kay ang concept is sa thermodynamics. Pag bugnaw siya, munaog. Pag abot na po diri sa ubos, init man, di ba ang init is, as mentioned earlier, pag hot liquid, it will goes up. O hot temperature, it will goes up. So from time to time, magsigara nagtuyok-tuyok ang diri nga portion, no? So therefore, because sa mantle na ay movement of those liquid, it can greatly affect kang crust nga nagtungtong kang mantle. So si crust mo to siya ang mga plates. That is the main reason why si plate is constantly moving because there is a movement kang mantle dito sa ubos. So kung constantly moving po ni si mantle, magsige na si crust, magsigig move, sigig tuyok-tuyok diri na convection mahitabo kang mantle. So si crust po sa babaw magsige og move. In that way, it can cause stresses between those boundaries, no? Kani nga mga boundaries. So kani si trench, di ba? Sa Marianas Trench mo na siya ang pinakalalom nga portion sa ocean because that is so called as subduction zone. So gamay ra ning illustration dire pero kung ato na siyang i-enlarge on real life basis, lalom kay na siya dire nga portion sa bodies of water. That's why sa trenches kay siya man ang subduction zone which is so called nga nang itawag siya subduction zone kay mo subduct man nga plate. Which is kung kinsa ang denser, no? Kung kinsa ang mas denser mo subduct. Then ay portion nga mo rise. In that way, kung mo rise na siya, it can cause another crust. Motong na ay mga kaning mga mountain ridges nga no or ridges. So ridges kung nasa bodies of water. In this case also, kung mugawas na diri ang mga portion din sa bodies of water siya mugawas, so mabugnawan, so nalang tayo nga tawag nga katong mid-Atlantis ridges, no, nga na. So, may mo siyang na another crust nga makreate. So, of course, kung naay makreate nga bago nga crust, it can cause ground motion. Mo nang naay earthquake. No? So, ato pa to siya nga tanan og deeper understanding kung mabot ta sa plate tectonics theory pag yun nga mga discussion. Karon lang sa is pataphaw nga discussion. So, these are the seismic hazards. Akong i-discuss one by one. Pero pataphaw na kay we will end our discussion by 6 p.m. Yes, Miss Oliveros. Okay. Na-on lang guro ni mong mic. Na-mute. Okay. For the damaging effects of earthquake, ako lang yung enumerate para mahumanatan nga class. Then we will check the attendance later. Mag-screenshot lang ko, din ako mag-roll call, kaya wala pa ako ka-plaster sa akong class record actually. Ako na i-screenshot, din ako na mag-record ato sa attendance. So these are the damaging effects of earthquake. First is by ground motion, we have the surface faulting. Motong na ay mga faults or geological features such as ground fissures, no, or associated with the generation of earthquakes. So motong na ay mga fault or two sides of the fault may slip related to one another. So for example, na kay mga fault dira o fault lines, no. So katong mga cracks mo to siya to ang tawag na surface faulting. And then so also and the structures may be damaged when the fault slips during the earthquake.
Then we have the ground cracking. So it's possible when the soil and the ground and the surface loses its support and sinks. So of course, due to the earthquake, so kaning na tay ground cracking due to posible na tanggalan o may nakuag strength ang soil tungod due to the ground motion, pwede nga nisaka ang water level, no? Other than that, ato i-discuss later katong soil liquefaction. So it loses its strength, no, or shear strength sa ato ang soil. So it occurs because when displaced, a soil layer breaks, causing fissures or horst and grabens on the ground surface. Next, we have surface faulting. Muna siyang illustration, no? Kaning na fault o kaning na graben, na horse. So pwede slip, no? Nga na ay fault between this one kani ang ground cracking. Na ni lower og na ni as is lang iyang level. Then we have the ground subsidence. So ninaog, no, ni subside ang atuang surface of water or ni settle or na ay depression. Also na putay landslide. So si landslide, of course, kung na ay ground motion, so kung dili nga nakakusog ang shear strength of your soil, it can slide, no? Are often triggered by strong earthquakes. These landslides represent the failure of slopes. So especially katong land nga naka-slope, no? Nga ni, na illustration. That are marginally stable before the earthquake and become unstable as a result of the violent shaking generated by the earthquake. So unsa man na siya, nga ni nga illustration, no? Katong underslope, which is for example, buo pa ni nga bukid, due to ground motion, ni give up ni siya nga portion. Then also, this is one of the examples of ground subsidence. From this building, ito makita nga dapat supposedly level pa siya ani, pero ang imong foundation ni give up, so ninaog ang tibuok structure. So instead nga diri ka level paning diri nga kaning surface ni subside ang imuhang foundation. So grabe ang soil settlement sa foundation nga part. Then we have the soil liquefaction. So it's a phenomenon by which the fine saturated granular soils temporarily change from solid to a liquid state. So nganong mahitabo man ni si liquefaction? Because from katong sa tong soil na tinatawag nga water level, no? So na portion yun na ilalim sa tong soil nga na dira ato ang water level. So kung disturbed na ning ato ang water level due to the earthquake, na tendency nga mosaka ning tubig, no? And then suddenly malose ni soil ang iyang strength, especially kung napagid siya na structure above it. So in that way saturated na ato ang soil. So it is caused by the ground. So in that way it can affect or greatly affect the buildings above it or structures above it. Kay kung sa akong gina-mention nga regardless kung how strong your soil ay your foundation and your superstructures, imong beam, imong column, imong slab, imong frames, kung isa na siya ka-strong, kung una ni give up imong foundation, which is mo give up siya or mo settle siya because of the soil, ni fail po ang soil nga portion, that means it can caused by the soil liquefaction, then may tendency nga mo siya ma-liquefy ang portion sa soil. So in that way, mag-cause siya og structural effect, damage on structures, no, above it. Other than that, napatay other effects. Kung dili man siya sa ground motion, napatay sa water nga portion, wherein natay tsunami, no? So si tsunami, last na ni nga part class then I will check the attendance. Tsunami, large sea waves generated by the sudden depression of ocean floors. The dislocation of the ocean floors produced by the slippage undersea earthquakes. So, for example, imuhang epicenter na occur sa ilalom sa bodies of water, no? Kani tubig ni diri nga portion. So, of course, na I wave dira nga may cause. So, it can also cause large
sea waves, no, that will cause tsunami. Then we have the SAGE, no. So SAGE is a long period oscillating waves generated by distant earthquakes in enclosed bodies of water such as bays, lakes, reservoir, or swimming pools, no. So kana mura siya og unlike kang tsunami kay open water man siya, no, like mga open seas nga na. So kani siya is kung enclosed bodies of water such as mga bay, no, Manila Bay or lakes, no, kana enclosed na siya, or reservoir or even swimming pool, no. So when the natural frequency of water body matches the frequency of the incoming earthquake waves, that is when the water body resonates with the earthquake waves, no. So ato siya ni this is the illustration of the tsunami. Japan. Tsunami. May mga pila ka kilometers possible ang height of your the depth, then the velocity, and then the wavelength. Slow down but grows in size as they come to shore. So kanino, kung enclosed ang bodies of water from this, pwede nga diri mo overflow sa other side, no? Kaya due to the ground motion diri, either padulong dito ang ground motion ana. So in that way is ma-move ang, kung kalma lang ang tubig, for example this is a lake, ingani ra siya kaning broken lines. Pero kung naay ground motion, so therefore naay in this portion pwede nga mosaka ang level of water and diri is mo baba. This is only for enclosed nga bodies of water. So other than that, we also have these damaging effects of earthquakes: soil damage, foundation damage, flexure damage, the shear damage, and faulting, no. So ato na siya isa-isa next meeting. So as with the presentation of this video, no, hindi ko siya ma-play sa kaninga end. So I guess that's all for this meeting. Do you have any question? Class? Parang i-screenshot ang inyong attendance for this meeting. Di ko mag-roll call kay duwa mo guni ka section. Masagol na ako. Pero do not leave yet. Regardless kung na may question or wala. So we will continue our discussions about the introductory discussions for earthquake engineering on next meeting, no. Sa 4F, affected pa mo sa holiday next meeting. So we will meet on Thursday next week. Kaya affected man gyapon mo sa Thursday po ng holiday karong murag work from home na. Or murag wala ginay signal karong due to sa kaning holiday sa Cagayan de Oro. So wala tayo possible klase ana, no. Basin pod walay signal ang mga nasa Cagayan mismo. Kaya sa mag-leave kanang ano pa ko sa attendance.